ओम कृष्णा नम हे प्रभु बुझे शंकराई चाहाटा भारी बढ़िया है। ओ कि चाहा कि चमत्कार हाथ तुमर बहुत बढ़िया है। मुझे शुणिली टे बेपार मांदा चली हाँ चलबनी कहीं तो किसी लोक अच्छा कथा कहीकि बाकी खाई देखिए डिस्टेंस मेंटेन कर हाँ 5 मास होला बाकी पैसा रखी दौ नहीं से अन्य नारे कहू नहीं नहीं मोर भलो चली भलो शंकराई तमे तो जानी पाथिबा मु कहिबी कोना एठी केइटा अछंती खाली कथा कहि तोसी मन पछपट मारिबे घन घन बुझी पाथिबो तो मु कहिबी कोना ए नना ओइ दोची भलो हबनी बुझिलु एमिति टोटली हो ना हला तू हमर मामू एठी बो छाड़ो भाई ओ आज भाउजर कोन देखा नहीं भाउज सिना केवल बॉडी सो हैंडसम मान को अनेबो चोर खंट 10 कर मान को आसीओ दादा नको नको बहुत कथा कर चप्पा छोड़ी दिबी ए साउंड के चलता जा जा सेडे गाड़ी पे बदियो कथा कर भाई मु को गाड़ी धोइबी तू व्यस्त ना मैं संगे संगे चौक ए सदा तो बाकी सके कौन नखाई बहुत कथा कह जलन भाई तू खाली कष्ट धरो ए रहो बाबा काई से भी दो तो सब हे पवन फुकियो जे जाके पड़ी से भुवनेश्वर काई से भी दो ओए तू ए खाइबु ना को एमिति होचु सोना लोक लगे काई से मते बड़ करबो ए प्रभु ए सदा बहुत कथा तो कहते तुम मते चिन्ह न भला के कह दे मते तो ताची पकेबी देख अब कोन ताची पकेबी अरे काई जी एमिति गाड़ा गाड़ी हो देखिल ठीक ठाक देख सोच भाई सब ठीक ठाक अछि के चेन टा खोला अछि चेन खोला अछि अब सब चेन खोला अछि मते अगुर कहि तो गोष्ठी भाई से भाई देखिलो भाउज तुमको नहीं हंसी ए देखिलो सब ठीक ठाक अछि तो मो बोलिया हैंडसम कोड तक मिली भाउज अबे रो हैंडसम अबे हैंडसम के बे अरे भाई तमे बोले भाई से तळुटा त कोन होची भाउज को हां से सलेट अनु कोइ गेला देखुनु त नाकुटा टोटल जी ट्रक डाला आखु लोड करी ऊपर चढ़े दी चली एटी देखा हो छ समान हां तो मो मोटे जस्ट साइड टी देखुनु किने पाती मांगड़ पछ सेक्शन जिन देखा होतबो भाई से तू नाली नाली बहुत ताकि भाउज ठीक ठाक कहिए कोन तो भाई हां ठीक ठाक अछि जे से सदाटा बा संड पुरुजी अबे से हो ताकू के पचरे कोइन अबे सागुना बसी चाले ना ताकू के पचरे बाले एडी आ मुहटा को देखिछु ना पिटे ना देखिछु पिटे ना छेली जो बाड़िया कोंती से पिटे ना बाड़िया मो के पचरियो कोइन यार ओले था ऊपर को नहीं था बेला वालीबो बेला मु काई पळेकी भाउज कथा भाइबो किछ कथा हेबने मो कथा सुन एठू केमिति कोन करी कटि जाटे भाउज अनौची एकदम छाड़ी के एठू केमिति कटि जा भाउज को पटे होची हम दायित्व एठू केमिति कोन कटिया भाई ना चल कथार अच्छी 14 पुरुष से सला हिस्ट्री को राखी आइस ए चा हे मामा अबे मैं पैसा देके जावे कुआड़े गलो जीटा को बड़ा गाड़ी अबे तुमको तोरा में सही कर अबे मैं पैसा दियो बे अरे मसला गेट बाहर है चिठिया हाथों को जोड़ी
अरे मामा एक्चुअली मामा तुम सुंदर देखा जाଉଛି मामा ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ କୋଉ କଥା? ଶୁଣ ଆମ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସତା ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବ ହଁ ହେଇ ସେ 14 ଘଣ୍ଟା ଡକାୟତ ଆ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ନାଁରେ ଦିଦିଟା ଖରାପ ଜିନିଷ କେସ୍ ଝିଅ କେସ୍ ତା ନାଁରେ ସାଙ୍ଗତି ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବ କାହିଁ କହିଲ କାଳେ ଯଦି ତମ ଉପରେ ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଖି ପକେଇଦେବ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଜାଣିଛଟି ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ରଖିଛି ପର ଝିଅ ବୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ଯେତେ ଅନେଇବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଦଉଥିବ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କରିଦେବ ଜମା ତା ପାଖେ ରହିବ ତମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପ୍ରଳୁ ଅଛି ପ୍ରଳୁ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ପଠେଇଦେବି ତମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଖାଲି କହିଦେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦେବି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହୁଥିବ କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କାରଣ ତମର କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ମୋତେ ଲାଛ ମାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମାମା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହୁଥିବ ହେଲା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ରହୁଥିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ ଯାଉନ ଚାଚା ଆରେ ସଦା ତମେ ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏଠି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମା ମୁଁ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆସିଥିଲି ହଁ କହୁନ କହିବି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ଇଏ ମାନେ ତମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ଆରେ ବାବା ରେ ଜାଣିଛ ହେଲେ ତୁ ବା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଟୋକା ପ୍ରଳୁ ନୁହଁ ପ୍ରଳୁ ଜାଣିଛୁ ନା ପ୍ରଳୁ ପକ୍କା ଚୋରୁଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଥାନାରେ 28ଟା କେସ୍ ଗୋଟେ ଥର ଗାଁରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା କି ମାଡ଼ କହନା ସେ ବରଗଛ ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ଯୋଉ ମାଡ଼ ସେ ଟୋଟାଲି ପଛ ନାଲି କରିଦେଲେ ଲୋକ ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁଛୁ ମୋ କଥା ଜାଣିନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଚୋର ଦସ୍କର ତୋ ଉପରେ ଆଖି ନ ପକଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ହେଲେ ପ୍ରଳୁ ତ କହୁଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ତତେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କଣ କହୁଥିଲା ପ୍ରଳୁ କହୁଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଚୋର ହଁ ତୁ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଳୁ ମାମା ତମେ ଯା ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଳୁ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆସେ ଚଢ଼ିକି ହେଲା ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ଆମେ କଥା ହବୁ କଥା ହେବା ତମେ ଯାଅ ପ୍ରଳୁ ए प्रलू ए कोस्ता चलो ए प्रलू सदा को आज मर्डर कर देबी टोटल तो फिनिश कर दबा ए हे भाई ए प्रलू सदा तो पछपट कोन दसी पकोदा ऊपर मुई जाजंती कि रे पछपट ओटे कलरा फुलाई जाउनु नलका निंबा नाल खाइ जाउनु कोन भाई भाबिछु भाई हां निंबा नाल खाइ दिबी अरे मोर के दसी न लागिलो जदी तो लागिची तो पछुला जाई को घासर गोटालु टिके खल लागिलो सदा कथा तो बाके साइ को से तो भाउ जाबो भाउजर भाईटा हां अरे मो बाप पर पकड़ अछि पानिया आज भी सिया मो माई किनिया को साइड में देला खपड़ अबे ओसानुआ बलो खोली नबखन पइता अबे ओसानुआ बलो खोली नबखन पइता हो से मो माइक ना मुता गइता पइता लगा हइता अरे टेबुल ऊपर बाइगण अरे टेबुल ऊपर बाइगण ओ बालू से आने छ के भाउ तुम देखि आनो चलो कोन देखि आनी बते की आनीबे खबर मोइचे कोइची हां मोइचे कोइची ओ भाउ तो ना जे पापा आके देखि मारी देबे ता गा बोलो हे एति सीरियस होबा दरकार नहीं ए सोदलानी कोन करे ए व्यस्त वाला सदा सदा सोना बाप्पा चलाउची गज कलनी तू भाबिची झियो को बुले नबो टको पानी तू कोन अनैछु कोन क देबो
ହଁ କହ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚୋର ଆରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚୋର ମୋ ଭାଉଜ ହେଲା ମହୁମାଛି ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ଭଅର ଆରେ ସୋରିଷ ଭିତରେ ଫୁଟଣ ଆରେ ସୋରିଷ ଭିତରେ ଫୁଟଣ ଭାଇ ତାପରେ କଣ କରିବି ଏ ପ୍ରଭୁ আরে রুহ আরে নারী মায়া বড়ি পানি ব্রহ্মা ন পারিলে জানি তুমি কাইকি শুকুকারে সেমতি বাড়াবাড়ি হউছ শঙ্কর তুমি কিছু জানিন বুঝিল তুমি কিছু বি জানো সিଏ যাইকি সে ঝিও কু মো নারে কইছি না সব আরে মু কোন মিছ কথা কହୁଛି ମୁଁ କହି ସଲା ଜାତିଆ ମୁଁ କଣ ମନକୁ ମାରିବା ପାরিବି ମୋ ନାରେ କହୁଛି ସିଆ এ নুকুড়া সোলা ফা কোন চলা আরে রুহ শকুন্তলা শাড়ি মন্দাকিনী সাইয়া তমে জিটা সে টকি পাই কাইকি হউছ ভাইয়া বুঝিল যদি তুমি হউছ ভাইয়া তাহলে গোটে কাম কর কোন গোটে কবাডি কর কবাডি ম্যাচ কর দিও দেখিবা তুমি কর গোটে কবাডি সে ঝিও পেই আউ হুয়ে না বাড়াবাড়ি ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମ କଥା ରହିଲା ଶଙ୍କର ଭାଇ ତମେ କହୁଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି রুহ 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 ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମାମା କେବଳ ମୋର ବୁଝିଲୁ ସଦା ମାମା କେବଳ ମୋ ଦେ କେବଳ ମୋର ମତେ ଆଉ ତାଠୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ରେ କେହି ପାରିବେନି ଲାଗି ପଡ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ନେବି ରେ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ସନ ମୁଁ କରେ ସିଲେକ୍ସନ ବି କରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ମିଦାସ ଭଳିଆ ହଉଛି ମନେ ମନେ ମିଦାସ ଇଲେକ୍ସନ କରିବ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇଲା ଭାଇଲା କାହିଁ ମତେ ସେମିତି ହଉଛ କହୁଛ କଣ କାହା আরে খেলাটা আরম্ভ হউ তুমি এমনি বাড়াবাড়ি কাইকি হউছ খেলাটা আগ শুরু হই যাও তারপরে দেখিবা কোনটা হউছি হেলা ঠিক আছে মারিকি আসবো নাহলে হারি গিয়ে আমি
देखिए चेष्टा करी मारिया पे जा चेष्टा कर हबनी कौन चेष्टा कले हब जा जहाँ पर देखा जा है ना अठाईस तारिख में मो बाहागर निश्चिंत आसो बाय बाल थीबो जे खाइबू सुनु मुन्ना सहित मामा बागरा आमार अछि जे खाइबू सुनु चली गला रे কি কথা এগুলাক